Alors, donc, salam alaikum. On va commencer la science en attendant les autres qui vont venir, Inch'Allah. Alors, on ne va pas rester ici à attendre, et perdre du temps. Alors, la séance dernière, donc avant qu'on va commencer la séance aujourd'hui, on va faire un demi-tour de la séance qu'on a fait hier. Hier, bien sûr, la science qu'on a abordée, elle était une science pour parler sur quelque chose de très important, des éléments très essentiels depuis toujours, quand on parle les types des avances. Alors, hier, on a consacré tout au long d'une science pour parler, ça veut dire quoi les arts, ça veut dire quoi les avances, ça veut dire quoi les acomptes, bien sûr. C'est quoi la différence entre eux et pourquoi l'appellation, ça se change. Bien sûr واش الاختلاف التسميه يعني كان اختلاف ما هو قانوني او لا. Alors hier comme j'ai dit on a vu les trois types les avances. Les trois types des avances on a dit هما شفنا من trois côtés من ثلاثه ديال الوجهات d'accord. Les trois côtés هادو اول حاجه هي la définition linguistique, le tarif loghawi. Après, on a vu la différence, la définition législative, et après, la définition comptable. Alors, la définition linguistique, tarif loghawi, art, ou la avance, ou la acompte, au moins ce sont trois mots, d'accord, qui désignent la même chose, qui désignent un versement d'argent, d'accord, d'un client, on a une entreprise à un autre client, on a une autre entreprise. Donc, une somme d'argent, donc un propriétaire, d'accord, surtout d'argent, qui va se transférer d'une partie à une autre. واحد الملكيه ماليه غتنتقل من شخص الى شخص اخر او من شركه الى شركه اخرى. دونك هذه لا ديفينيسيون اللي هو لينغويستيك. لا ديفينيسيون اللي هي كوم اون دي اللي هي جوريديك il se change d'une opération à une autre. من عمليه لعمليه. Donc ça veut dire quoi? شفنا l'avance et alors il faut alors les arts ne lient ni le client, ni le client, ni le vendeur. Quand quelqu'un il veut renoncer à l'opération de vente, donc il peut. Donc, أي واحد بغى يتراجع على العملية تاع البيع والشراء يتراجع sans problème, d'accord? Sauf que il va tout perdre. Il va tout perdre. Donc l'entreprise, s'il va le client, si il va renoncer, donc il va tout perdre. Si l'entreprise il va renoncer, bien sûr, qu'est-ce qu'il va faire? Il va payer le double de quoi? Le double du montant les fameux. Donc ça, c'est les arts. Ben, les avances, nos clients, là, l'acheteur, ils vont renoncer. Donc bien sûr, on a des dommages et des intérêts. Dommages et des intérêts. Alors, dommages et des intérêts, هو تعويض عن الخسائر. دونك كتعوضوا داكشي اللي خلصك وكتعوضوا اونكور دو بلوس على الخسائر اللي حقت به جراء دونك هذيك لانولاسيون جراء الالغاء ديال لا فونت ولا ديال الكونترا بيان سور مي ا كونديسيون بان في هذا لونجاجمون هذه القضيه نتاع انه يخلص الدوبل ولا يخلص التريبل او لا يخلص اضعاف مضاعفه كيس كيل فو فير خصنا في الكونترا دو فونت il faut qu'il va y avoir un engagement ferme et définitif. L'engagement, bien sûr. Et après, c'est la compte. Alors, la compte, il se ressemble l'avance. L'avance. Mais, alors, الحاجة اللي كتختلف على لا كونت et l'avance c'est que عندك
سي كو عندك ما يمكن اننا حنا نعوضوا الشخص الا كانت اون بارتي دو بريستاسيون او دو لا فونت est déjà réalisée. Une partie de la prestation ou de la vente est déjà réalisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'avance qui se relâche. Mais je ne vais même pas commencer. Je vais même pas commencer à travailler. Ou là, j'ai fait le 25%. Ou là, j'ai fait le total 100%. Moi, je ne donc, quand il y a quelqu'un d'un contrat où tu fais le mot avance, une fois qu'il va كترتب على هذا الشيء ديال العقوبات ومع العلم ان كاين دي زوطخ شوز مي اكونت تقدر tu peux demander tu peux faire un bon de commande tu peux commander واحد المارشانديز ولا واحد البرودوي اي هذاك لو برودوي هذاك المارشانديز مازال ما يلا قلنا برودوي 25% une partie منه d'accord vous pouvez renoncer ممكن انك تراجع d'accord sans problème. Mais l'avance, bien sûr que non. L'avance, عندك إيه تنتج ولا ما تنتج ولا تبرودوي ولا غير ما وقع حتى شي اوبيراسيون غير جي في الكوموند الصباح انت دي برودوي ومام جو دابا موا جي في الكوموند الصباح في العشيه قلت لهم جو انولي سي سي بون مشى لافونس نتاعك ومشى التعويض والضرر والخسائر ainsi de suite. Alors, c'est ce qu'on a vu hier, bien sûr. Maintenant, on va continuer. Et puisqu'on parle, les gens ils vont payer la facturation et ainsi de suite, d'accord? Donc, on va partir là une partie qui est très importante, d'accord? La partie qui parle sur quoi? Qui parle là, les relances. Qui parle là, les relances. Et ça veut dire quoi? Les relances? Ça veut dire quoi? La relance, d'accord? Donc, relancer quelqu'un. Donc, lancer. Lancer, tu jettes. Relancer, tu rejettes. Donc, lancer, relancer. Donc, bien sûr. Donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu jettes? Est-ce que tu lances? Et qu'est-ce que tu relances? Je ne peux te lancer, je ne peux te relancer, bien sûr. Donc, qu'est-ce que vous lancez? Qu'est-ce que vous relancez? Alors, on va relancer plusieurs choses. Et on utilise cette méthode de relance chez les entreprises, bien sûr, dans toutes les activités du commerce commercial. On utilise la méthode du relance. Alors, relancer, ça veut dire quoi? Ça veut dire on s'est mis d'accord sur quelque chose. Ok? Et après moi, je vais te faire rappeler. Ok? Donc, on s'est mis d'accord pour faire quelque chose et moi, je vais te faire rappeler pour l'exécution de cette chose. Alors, relancer quelque chose, relancer quelqu'un. Alors, c'est شنو عندنا واحد التفاهم ديال جوج ولا ثلاثه ولا اربعه ولا 10 كاين تفاهم باش ان دار واحد الحاجه. داك الحاجه غادي دار بيان سور في واحد الاجل. داك الاجل alors انا كنذكر بان راه وصل داك الاجل. Donc ça c'est la relance. D'accord? Ça, c'est la relance. C'est un accord de faire, de donner, de prendre. Donc, on va faire un accord sur quelque chose. L'accord, bien sûr, on va mettre des échéances. Les échéances ou les délais pour faire le travail ou l'accord. Donc, et moi, je vais faire rappeler. Donc, ça s'appelle la relance. Alors, pour faire du relance, on peut relancer sur beaucoup de choses. Pour plusieurs choses, bien sûr. Mais parmi les relances qui fait l'objectif, l'entreprise va relancer pour le paiement des échéances. Un client, تعمل معاه خلى لك ديال خلص لك انا خلص لك تاع كريدي او لا خلص لك حتى après
paiement, وصل le délai de paiement, مازال ما والو كتعرف أنك تقول لي فين bah voilà je veux l'argent الشركة كما تقولوا بالدارجة la traite ok الحاجة الأولى donc alors la relance du paiement la relance du marchandise les clients vont faire une marchandise مازال ما ليفراوش لنا المارشانديز وحنا درنا معاهم في النهار الفلاني دونك المارشانديز كيما انا غادي نليفري الفورنيسور نتاعي المارشانديز حتى انا لوتر انتربريز il peut me faire la relance حتى انايا وانا ممكن جو بو فير لا رولونس pour des clients اللي كانوا يطلبوا مني une marchandise des produits pour que je vais les livrer باش نوجدهم ليهم pour produire et هما غادي يجيو pour qu'ils vont prendre donc j'ai fini le travail la production je dois appeler pour relancer quoi la marchandise est terminée la fabrication la production de marchandise est terminée quoi d'autre donc beaucoup on peut calculer jusqu'à 6 types ou 7 les relances qu'on peut faire bien sûr donc ces relances là on va les voir bien sûr tout à l'heure et durant cette séance بإذن alors donc الشباب اللي qui vient juste d'arriver احنا كاينين في la page 9 في le début de la page 9 bien sûr c'est effectuer relance les 5 4 ok alors la relance des clients doit avoir lieu avant l'échéance en effet elle importe de vérifier que tout est conforme donc la relance des clients doit avoir lieu avant l'échéance la relance doit avoir lieu avant l'échéance donc la relance et l'échéance d'accord donc la relance sur quoi Allah on n'a pas déterminé sur quoi d'accord sur quoi c'est exactement on n'a pas déterminé mais avant l'échéance donc l'échéance on a dit l'ajal les délais ok par exemple aujourd'hui c'est le dernier délai de paiement aujourd'hui c'est le dernier délai de paiement et ben alors ça veut dire quoi ça veut dire aujourd'hui tu veux vous appeler ben non donc, je vais les appeler avant donc les relances avant l'échéance donc et pour faire de la relance il faut qu'on va vérifier la conformité des choses il faut qu'on va faire attention à certaines choses on va dire certaines choses bien sûr donc le service a été bien rendu vos marchandises a été bien reçues même que j'en ai le paiement je ne peux pas te demander le paiement ou la relance du paiement, d'accord, sur quelque chose qui n'existe pas. Quelque chose qui n'existe pas. Et c'est quoi quelque chose qui n'existe pas? Donc le service rendu a été bien rendu ou la marchandise a été bien reçue. حنا كنا بغينا نجيو on va faire واحد السيرفيس بور باش تخلصنا عليه او لا on va vous livrer واحد المارشانديز دونك هذيك لا مارشانديز مازال ما تليفراش دونك لو سيرفيس il était mal fait automatiquement alors هنا اش كنهضروا هنايا انا ما عندنا لا relance لا والو donc je dois vérifier que toutes les choses sont en ordre toutes les choses sont exactes après qu'est-ce que je vais faire? Après, je peux demander quoi? Je peux faire la relance, bien sûr. Alors, maintenant, le client a bien donné son feu vert pour le règlement. Le client a bien donné son feu vert pour le règlement. Le client, باش هو انك دير ليه انت الرولونس ما ديرهاش خاصك تعرف ان الكليون il a donné le feu vert. Bon, bien sûr, le feu vert, c'est une expression métaphorique. Donc l'accord du client. Le client, il est d'accord, le client, il a accepté, le client, il confirme donc quoi, ses ordres pour le paiement. Ça veut dire quoi le client? Le feu vert, ça veut dire quoi? Ça veut dire il a reçu une marchandise, il a vérifié que tout va bien, il a reçu les machines, il les a installées, le bon fonctionnement, il est bien, il a consommé le service, il est content, il est bien, ça veut dire quoi? Donc le client elle va donner son feu vert pour le règlement. Donc le client, je pense que devait être le client. Non, on parle là en client entreprise. Parce que Anna, tu ne vas pas faire les choses avec moi. D'accord? Donc les entreprises, ils ne vont pas faire les choses avec moi en étant que client normal. Il a quoi? Il a un moyen
de garantie, moyen de garantie. Et ça, ce qu'on va le voir après au niveau des banques avec les clients, au niveau des entreprises et ainsi de suite. La comptabilité fournisseur va bien préparer le paiement. La comptabilité fournisseur va bien préparer le paiement. Donc, alors, la relance des clients, donc avant qu'on va le faire, il faut qu'on va se mettre d'accord, il faut qu'on va vérifier et contrôler qu'il y a les trois éléments. Les trois éléments, elles sont réels. Les trois éléments, elles existent. Les trois éléments, ما كاينش عندنا un problème فيهم. تقول لي comment؟ نقول لك الا كنت انت يا السلعه انت داير واحد الاجل باش انك الناس يخلصوا ايوا انت اصلا المارشانديز تا با اونكور ليفري المارشانديز alors tu vas pas demander le paiement. Tu vas pas demander le paiement de quelque chose qui n'existe même pas. D'accord? Alors pour demander le paiement, il faut que déjà il va y avoir quoi? Il faut que déjà il va y avoir une base. C'est quoi de la base là-dedans? C'est que le marchandise il va être livré, c'est que le service il va être fait, c'est que le service il va être consommé ou là en train de consommation. Donc ça veut dire on va pas demander je sais pas quoi la relance, le paiement des factures, on ne tape pas encore. Il faut que vraiment, donc c'est bon, le client il a reçu, il faut qu'il va donner le paiement. Tu as reçu, paiement. Direct. Reçu, paiement. Ok? Et c'est le service de comptabilité. Le service de comptabilité de qui est le fournisseur. Donc, il y a les qui vont vous payer. Les qui vont vous payer, il faut qu'ils vont quoi? Oui, préparer le paiement. Ça veut dire quoi préparer le paiement? C'est délivrer des factures, d'accord? Voir avec les remises ou les ristournes ou là, أي حاجة اللي ممكن أنها تكون bien sûr. Alors, هادو هما les trois éléments donc il faut confirmer avant de faire quoi? Avant de faire la relance. Donc les objectifs de la relance. Les objectifs de la relance. Faire rentrer les traites rapidement si vous escomptez les traites de vos clients. Faire rentrer les traites rapidement si vous escomptez les traites à vos clients. Donc, شنو هما les traites؟ Les traites ما تقولوا تريطة. تريطة مثلا ديال une banque أو ديال شي واحد داير معاك كريدي وكترجع ليه باغ مونسيونيتي واحد ان مونطون دارجون كتفاهموا عليه من شاك موا chaque fin de mois ولا chaque début du mois خاصك تعطيه داك لا تريت سي با لو fin de mois دونك انا جدي مثلا لي بنك كاين ميم دي بنك اللي عندنا دونك عندنا دي زاجونس اللي هما بحال الشكل تاع دي بنك اللي ممكن ان tu vas rembourser des traites chaque fin de semaine chaque 15 jours chaque mois chaque 3 mois donc ça dépend selon l'entreprise qui est devant vous et bien sûr selon l'accord l'attifaq que vous avez fait bien sûr. Alors, faire rentrer les traites rapidement. Faire rentrer les traites, ça veut dire quoi? Tu vas les traites dans le client, donc tu vas la faire rentrer. Donc, les traites à l'eau plus vite possible. D'accord? Finalement, ça, l'entreprise, bien sûr. Donc, 10 jours avant l'échéance minimum sont nécessaires pour escompter. Donc, si vous escomptez des traites, escomptez donc, si vous prélevez, alors escomptez quand vous devez prélever, ok, si vous gagnez des traites, bien sûr. Donc, tu as 10 jours en avant, ça veut dire quoi? Entre 10 jours, حتى النهار باش أنا خصو يخلصوا اليوم وأنت اليوم عليه اليوم غدا bien sûr. Alors, éviter les retards de paiement. Donc, les objectifs, elle faire entrer les traites. Ça veut dire quoi? Donc, ok? Ça veut dire quoi? C'est d'avoir des moyens financiers en liquide pour l'entreprise. Ok? Donc, éviter le retard du paiement. Alors, il vaut mieux, باش نتبع الشريم انك توجد لي فلوسي كاع ولا 8 ايام قبل ولا سيمانه قبل ولا انك حتى وصل النهار باش نخسر لي فلوسي. Je vais commencer à vous appeler à demander le remboursement. Évitez les impayés. Évitez les
les impayés. Il y a un فرق بين retard نتاع le paiement et les impayés. Donc le retard, ça veut dire quoi? Alors tu vas pas me payer aujourd'hui, mais tu vas me payer demain. D'accord? Demain. Mais éviter les impayés, ça veut dire quoi? Les impayés, et c'est quelque chose qui n'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien, bien sûr. Alors, comme on va dire que c'est pas du tout bien, كتخليني أنا كفورنيسور كتخليني أنايا كشخص اللي عندي المارشانديز ولا عندي لا بروميير ماتيير وكنبغي نتعامل مع دي زونتربريز غير اون فوا كتدخل عندي لونتربريز نقول لها لو كاش l'espèce sur place. Il n'y a pas de cash, il n'y a pas d'espèce. ما كاينش عندي chèque, ما كنقبلش chèque, j'accepte pas le crédit, j'accepte pas le trade, j'accepte pas un délai ou l'échange de paiement, soit cash ou l'espèce. Et entre cash et espèce, ils sont la même chose. Ou le virement directement, ou le versement. Moi-même, avant que tu vas prendre le marchandise, je dois être payé. خلصني باش ما بغيت غير واحد الحاجه ما سميتها الكريدي ما كاينش. الوغ انا بحال كيكثروا عندي لي زامبي كنضطر ندير كوم سا اي كوم سا ينا دي زوتر انتربريز كي بوف با اللي ما عندهمش الليكيد وحتى هما خصهم حتى ياخذوا استعداد كريدي وغيبيعوا عاد غيدخل كريدي وحتى يدخلوا فلوس ما يدخلوا لي انا. كاين بارفوا راه لو مارشي الي كوم سا تاعك ما كتشوفوش ولا كترا الي كوم سا. بو زيد معايا on va l'analyser. نتوما عندكم كارني تاع الكارني تاع مول الحانوت كتخرج شاك سيمين ولا شاك جور باردون ولا شاك كتمشي للحانوت كتاخذ داكشي اللي بغيتي وكيقيد في كارني. اي ما شاء الله تبارك الله سي بيان تبيعنا وتشرينا. زيد شنو اخر دونك انت كنت فيها كوم سا ومن بعد كنت فيها كوم سا مسيو عارفين هذاك مول الحانوت حتى هو لا با لي مويان. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? بحال غادي يجي عند مول المارشونديز داك الليفرور اللي يليفري ليه السلعه غادي يقول ليه اعطيني فاكتور حتى من بعد ورجع. كيفاش؟ اعطيني فاكتور حتى من بعد ورجع. هادشي اللي عطا له هو هذا. داكور هذاك الليفرور اللي كيليفري السلعه اللي كيتخدم عند الهري دونك حتى مول الهري شري السلعه من عند واحد لونتربريز دي ديستريبيسيون قالت له واحد عندي السلعه واعطيني فاكتور حتى ترجعي. بوركوا؟ باسكو انا لو كليو اخر كليو اللي عندي الكارني غنتحكم في السلسله ديال جو سي با كوا ديال ديزين لونتربريز هكذا ديال لي زونتربريز عن طريق اش؟ عن طريق بانه عندك بون فوالا الفو الكريدي يفو لو كريدي وما كبرش عليك كريدي بونكير ديال الكريدي ديال لا بونك اللي كيتزيد داك الطو. نو كنروح حنايا الا عطيتيني سلعه je vais pas payer maintenant, je vais payer dans 10 jours, 15 jours, 20 jours, mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois على حسب طبيعة الحال لاكور اللي كاين بيناتنا. غير اون فوا انا اخر فوندور ولا الكونسوماتور انايا اللي غادي ناخذ بالكريدي ما نخلص كان حتى غنبيع راه اوتوماتيكمون plusieurs vendeurs ولا plusieurs commerçants غيديروا لا ميم شوز. لا عندك داك اللي كيبيع لينا حنايا هو خصو تيلي غيدير فوق منه حتى خصو تيلي غير فوق منه. صافي داك كوا صافي اون فوا غير كوم سا اي سي سا اكزيست وكاينه. اوكي بارفو كتلقى لو مارشي الي ستاغني الي ساتوري فول فلوس كاع ما كتحمل يا با دلارجون. تلقى كاين عنده الراس مال تاعو عنده الراس مال الربح عنده لونتربريز كلها فلوسها كلها كاين في لو مارشي. بوركوا؟ باسكو خرج دي مارشانديز ولا خرج دي برودوي شي دي كليون كي فون بايي ابخي. ils vont pas ما غاديش يهربوا نو مي ils vont payer après. C'est bon, ils vont payer après. Alors moi j'attends après bien sûr. Alors moi pour que je vais éviter les impayés, alors parfois je suis obligé pour que je vais faire payer les clients, tu vois, cash bien sûr. Traiter les éventuels litiges avec célérité. Cela donnera une bonne image de marque de votre entreprise, bien sûr. Donc, traiter les éventuels litiges. Traiter, ou j'ai le traitement. Je traite les choses non. C'est le verbe. Alors, traite, il y a émotionnalité. واحد القدر من المال واحد اللي كيكونوا متفقين على انك انت تخلص. Alors, traiter, il y a analyser. كنعالجو. Traiter, via le traitement ديال الدواء. Traitement تاع الدواء واحد du médicament qu'on va utiliser pendant une durée
donc on va se guérir. Donc, ici, traiter les éventuels litiges. Litige, c'est un petit problème. Un tout petit problème, d'accord? Un tout petit problème ممكن يوقع. Donc, litige, كاين عندنا litige, كاين عندنا conflit, كاين عندنا malentendu, كاين عندنا problème. وهادو كاع كلهم ils entrent dans la même famille. La même famille, c'est quoi? Il y a un état d'insatisfaction, il y a un état de manque. الحاله ديال عدم الرضا ولا الحاله ديال النقص de quelque chose, d'accord. Donc si l'état il va être continué dans le temps pendant une durée, donc le conflit il va être le litige il va devenir conflit, le conflit après certainement il va devenir problème, le problème après il va devenir une bagarre, la bagarre après il va devenir une guerre, la guerre après, donc ça veut dire que sur le niveau que ça va être après, le niveau que ça va être après, bien sûr. Alors حنايا قبل ما يولي ذاك البروبليم وذاك الحرب وذاك on va traiter ce litige avec célérité. Et ça veut dire quoi célérité? Avec rapidité. Avec rapidité. C'est bon. Donc célérité, quand tu deviens, c'est rapidité, bien sûr, et diligence, et bien sûr, quand tu deviens prudence, d'accord. Donc on a beaucoup de synonymes. Donc avec rapidité, avec vigilance, avec prudence. ماشي بالزربه غير نزرب سيتونو غادي نزرب و ميم طون هذوك الناس اللي غنزرب باش ندير معاهم لا مولاسيون تاعي pourquoi je vais garder une bonne image dans mon entreprise, d'accord. بانني انا je suis une entreprise qui essaie d'aider les clients تاعي mais en même temps je vais me battre نتحارب ونتقاتل على mes ressources et mes moyens المصادر ديال الرزق تاعي انايا. En même temps je vais être plus professionnel, d'accord, et je vais traiter tous mes problèmes, tous mes litiges avant qu'ils vont devenir des problèmes. Avec quoi? Avec prudence. Avec prudence, il y a un bureau, il y a c'est la prudence. Ok? Alors, ça ce sont les objectifs du quoi? Donc, ce sont les objectifs de la relance. Les objectifs de la relance. Ok, mademoiselle, monsieur. Alors, aujourd'hui, moi, quand des chefs qui sont en absence, Masha'Allah. Et pourquoi? Hein? علاش كيما الناس المغرب raison عيا ولا شنو؟ بات لي واحد النسبه اللي هي كبيره تاع ما شاء الله كل ديال دي في كو دي في انتخب مؤخرا السيد اللوزة لا دونك بدا اليوم السيد الدياني عاد تحت السيد اللوزة والسيد حمزة مي ok on va continuer. Alors donc l'objectif de la relance, on a expliqué l'objectif de la relance bien sûr, et comme j'ai dit c'est quoi? C'est que tu vas faire entrer de l'argent dans l'entreprise tech, donc tu vas éviter que les clients ils vont retarder, et bien sûr tu vas éviter les impayés, les clients qui ne vont pas payer, et bien sûr tu vas traiter tous les litiges, les problèmes qui vont se passer bien sûr. Ça c'est les objectifs. Maintenant comment mettre en place une politique de relance. Comment mettre en place une politique de relance. Ok. Ça veut dire اللوزة كتسخر ولا شنو؟ اللوزة بحالي
مشكلة. بصح وسع ايش هادشي؟ اش هو هادشي؟ انا بعد ما عندي. والله ما عرفت. مشيتي منين عاوتاني نعرف القاسم ولا شي حاجة؟ لوزة لوزة لوزة. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو بكم هذاك يحبك يقول له يتقدم. شو يقول له يحرك يقول له يقد لي المخدة. حول ولا قوة إلا بالله. لا حول. هادي ما عمرها ما درت في العالم هادي في مايكروسوفت تيمز. دابا راه بيل جيتس كيتصوت لك اللوزه بيل جيتس. دير معنا يا ساتر. لا اله الا الله. لا حول ولا قوه الا بالله. C'est vrai là c'est quelque chose de difficile, d'accord? C'est quelque chose de très difficile. Mais difficile pour des gens qui peuvent سهرانين حتى 3 4 ديال الصباح. Là c'est très très difficile. C'est très très difficile. Mais bon, on va continuer. Alors, comment mettre en place une... ouais, là, donc, attends, اش من ساعة؟ دونك نديرو اش من ساعة تقريبا. دونك دقيقة 30 تقريبا ولا 32 ديال لونجسترومون. باش غادي شي جلاب من بعد واحد نوصل عليه. Donc, comment mettre en place une politique de relance? Nommer le responsable de cette mission. Donc, comment mettre en place la relance? Parce que la relance, je dirais la relance comme ça, sans pas faire la méthode de suivi. Non, bien sûr, il y a des éléments qu'il faut qu'on va prendre en considération. Bon, je nomme les choses. Donc, beaucoup de choses, ok? Donc, la relance, ça va être la relance efficace. On va pas perdre nos clients et on va pas avoir des impayés. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un tableau. On va mettre un tableau. Bien sûr, si on a, il a bien sûr, des systèmes informatiques ou des logiciels informatiques de la gestion de notre entreprise. Donc, ça va faciliter la tâche. Ça va être la tâche de quelque chose qui est très très facile et normal, sans problème. D'accord? Donc, le système Brasso, le logiciel Brasso, il y a l'installation pour qu'on va gérer l'entreprise, qui va faire le tour. Le Daraja, qui va envoyer des emails. Et il va envoyer des emails à l'entreprise et ça c'est sûr. Mais chaque chose a le comptable. Donc je vais الايميل غادي يصيفط لنا لونتربريز يقول لها صيفط لي فلوسي انايا داكوغ و تقول لي انا غندير ليكسل ولا غندير واحد اللوجيسيال تيليشارجي تشوف sur internet. Non, on parle là des logiciels qui coûtent cher. Des logiciels qui coûtent cher, qui font la comptabilité, qui font la gestion du personnel, qui font la gestion de la production, qui font la gestion des comptes, qui font la gestion des clients, qui font la gestion. Il y a beaucoup de choses. Donc, ce sont des logiciels qui coûtent vraiment des fortunes. ملايين مئات ربما حتى المئات الملايين ديال les centimes. D'accord, 100 millions, 200, 400, 500 millions. Ok. Donc, ce sont des logiciels qui coûtent cher. Mais عندك une fiabilité تبارك الله ديال لا جيستيون. يعني tu tu imprimes كلشي كتدخل تما كلشي عندك في des bases de données كلشي عندك. Tu peux même travailler des centaines de postes, des centaines de PC, même une dizaine d'entreprises qui vont être en liaison. Donc c'est quelque chose qui coûte cher, bien sûr. Donc, nous, comme petite entreprise, on n'a pas des grands logiciels, quoi. On a des petits logiciels, on a des PC, et bien sûr, on a Microsoft.
Et sur Microsoft là, on a fait le Word, on a fait le PowerPoint, on a fait l'Excel, et bien l'Excel, c'est tout. L'Excel ou l'Access. l'Excel ou l'Access. Donc, بالنسبة للأشخاص اللي كيعرفوا l'Access فيفهموناش كنهضر. Donc, il est maniable, il est facile à travailler avec, d'accord? Mais il faut que tu vas faire une petite formation fille, ok? Et كيبقى عندنا الحاجة la plus facile et la plus simple, c'est quoi? C'est l'Excel. L'Excel, tout le monde peut travailler avec l'Excel, tout le monde peut manipuler l'Excel, d'accord? Et là, quand dans l'Access, il nécessite une formation. L'Excel aussi nécessite une formation, mais c'est un peu, c'est moins, le temps, l'effort, bien sûr. Alors, Shabab, on a des logiciels. Ok, dans ces logiciels-là, si on n'a pas le logiciel, je vais dire on a l'Excel. احنا النهار الاول بحال كيشري لنا الكليون quelque chose, qu'est-ce qu'on fait كنشدو الكليون كنشدو الطابلو كنديرو فيه لا دات ودير شوف وما كاينش عندك اون فورم اللي هي اكزاكت ما عندناش اون فورم اللي هي اكزاكت ما نتايا دير اي حاجه بغيتيها داك لو طابلو بيان سور اي حاجه بغيتي ممكن ديرها في داك لو طابلو دير داك لو طابلو mais je peux vous donner un exemple d'accord je peux vous donner un exemple نتاع un tableau ok ديال un tableau de suivi un tableau de suivi d'activité ou un tableau de suivi commercial un tableau de suivi commercial sous forme de quoi? Sous forme de l'Excel. Tableau, ok. غادي دير un tableau مثلا غدير des exemples بحال اش مثلا في هذا الطابلو هذا ممكن دير اي حاجه ممكن ديرها وبغيتي ديرها راه ممكن ديرها سون بروبليم كيفاش راه انت اللي كترسم لو طابلو سي توا كي ديسي هذاك لو طابلو هذا اوكي وراه ما يمكنش انا غنرسم الطابلو نتاعي انا بحال الطابلو نتاعك دوك راه كل طابلو شنو عندنا فيه كل طابلو عندنا بيان سور فيه لي كاركتيرستيك ديالو والمميزات نتاعو اللي كتخلي ان طابلو يكون ديفيرون كو لوطر داكور مي سكون بو دير الوغ اهم حاجه هو انك نتايا كدير شنو النوم البرينوم ولا النوميناسيون ديال الكليون ولا ديال لونتربريز نتاعك La première des choses, c'est quoi? C'est que je veux faire moi la nomination de l'entreprise الاشخاص اللي كتعاملوا معهم اوكي كدير الاشخاص اللي كتعاملوا معهم بيان سور تقول لي كومون كيفاش استاذ اودي هذاك سميتو سي شوز كي تالمون تري فاسيل كنديروا السميه تاع الكليون ولا تاع لونتربريز اللي كنتعاملوا معها اللي هي اون كيستيون كوا دوطخ كنتعاملوا بيان سور مع كنزيدوا كوا كنزيدوا لا دات كنديروا لا كوموند كنديروا لا كونتيتي كنديروا لو بري كنديروا لو مونطون ديال لا فاكتور كنديروا لي ديلي دو بايمون كنديروا لا ميثود دو بايمون كنديروا سي كي كون فا كونتاكتي هادو سون دي كولون ودير اللي بغيتي هذا سي ان اكزومبل تقدر دير سيدي نتايا غير لونتربريز ودير لادريس نتاعها وديروا خصاش انك تفاهمتي معاها ولا خصاش انك تشاريتي معاها بيان سور اوكي اما شوف vous pouvez faire tout ce que vous voulez sans problème ما كاينش شي حاجه اللي كتقول لكم نو بيان سور vous pouvez faire tout ce que vous voulez sans problème bien sûr الهدف c'est quoi الهدف بان انا toutes les informations يكونوا عندي بزاف هاد الشيء اخويا دونك toutes les informations غادي يكونوا عندي انايا بيان سور اي بيان سور انا بحال غندير لك لو مونطون اللي غنطلب منك انايا اللي غتخلصني اوتوماتيكمون جو فو فير كوا جو فير ان موديل جو فو فير ان ديلي ان ديلي سي كوا ان ديلي واحد الاجل لو ديرني ديلي بور tu vas me payer pour واحد الحاجه هو الفلان الفلاني اوكي لو ديلي ديال البايمون تاعي انايا وقتاش هو انك خاصك تخلصني بيان سور وقتاش في النهار الفلاني ايوا في النهار الفلاني انايا كيس كو جو دوا فير le moindre des choses que je vais faire quoi c'est que je vais bien sûr faire quoi
Tout simplement pour que je vais vous appeler. Pour que je vais vous appeler, bien sûr. Alors, comment mettre en place une politique de relance? Et j'ai dit, la meilleure mise en place, c'est quoi? C'est que tu vas faire des tableaux de suivi de le client théorique, bien sûr, et comme ça que ça va être quelque chose qui est tellement très facile, bien sûr. Ok. Alors, on a dit, hala الأولى. Donc, nommez le responsable de cette mission. Nommez le responsable de cette mission. C'est la mission de quoi? C'est la mission de quoi? La mission de. عندنا حنايا هذاك لا غولونس ما يمكنش يدير اي واحد دونك يديرها ان كيلكان اللي هو كومون الي ان كيلكان اللي هو بيان سور دائما حاضر ناظر. Ça veut dire quoi دائما حاضر ناظر؟ دائما il peut faire son travail. دائما et sur son travail هذيك هي الخدمه نتاعو. ما هذيك هي الخدمه نتاعو داك هو لو travail نتاعو بيان سور. Ça veut dire, comme il y a un comptable qui dit la comptabilité, un réceptionniste il fait la réception, un X il fait un Y, et un Y il fait quelque chose. Là maintenant, on peut faire travailler un quelqu'un les tortues qui dit la relance. C'est son rôle, c'est faire la relance auprès des clients, bien sûr. Donc ça veut dire quoi? C'est nommer le responsable de cette mission. Elle appellera régulièrement au téléphone la comptabilité des clients pour faire le point sur le règlement attendu. Donc, le responsable, le responsable, bien sûr, la relance, c'est quoi son travail? C'est quoi son travail? Ben, son travail, c'est qu'il va faire la relance des clients. Et comment il va faire la relance des clients? Bien sûr, c'est il va appeler le service de la comptabilité de l'entreprise pour quelle raison? Pour qu'il va nous payer. Qui va? Tout simplement, lui, il va appeler l'entreprise d'Yalash, l'entreprise d'Yalash, pour qu'ils veulent nous payer. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc c'est ça le travail, bien sûr. Toutes les autres choses qu'il va faire, d'accord? Autre chose, il ne va rien faire. C'est juste, il va appeler des clients, bien sûr. Alors, s'il vous plaît, le jour de l'année, on s'est mis d'accord que vous allez nous payer sur la facture XY. Donc, on a cassé nous comme bien sûr. Donc, ça sera c'est tout. Donc c'est ça le travail de la Nasado, bien sûr. Donc c'est leur rôle, les qui font bien sûr, les qui diront la relance, les qui nous font pour qu'ils vont faire la relance. Leur rôle, c'est tout simplement faire appeler les clients pour qu'ils vont nous donner, pour qu'ils vont nous payer. C'est quoi? C'est appeler les clients pour qu'ils vont payer les factures les cadeaux, bien sûr. Ce que tu m'as dit, maintenant, c'est la relance. Ok? Alors, la suite. Établissez une politique de relance téléphonique et écrite. Donc, la relance, les méthodes de relance. D'accord? Les relances, on peut faire la relance selon quelques exemples. Donc, on a les moyens de la relance, on peut les citer. Relance qui est téléphonique, relance qui est écrite, d'accord? Téléphonique et écrite. Alors, écrite, quand on casse le juge, écrite, il y a sur papier, un fax, une lettre, il y a papier, ou la écrite, je vous envoie un email. D'accord? Donc, les types de la relance. Ok? Donc, il y a téléphonique, écrite. Ou écrite, quand on casse le juge, qui m'a sur support papier, il y a fax ou la lettre. Ok? Et bien sûr, il y a email, bien sûr. Les moyens. Qu'est-ce qu'on a dans le cas de il y a rendez-vous.
هي الرونديفو. C'est-à-dire que le rendez-vous, c'est un quelqu'un qui va se déplacer من عند l'entreprise نتاعكم عند une autre entreprise. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, qui va faire quoi? Qui va faire la relance. Rendez-vous, السلام عليكم. انا جيت باش نذكرك بان راه كنا فلان عندكم راه عندكم البايمون تاع الفاكتور نتاعكم ولا تاع الطريقه نتاعكم عافاكم ما تنساوش bien sûr. Donc c'est quoi? Donc هما les différentes méthodes ou les moyens de la relance. Alors établissez une politique de relance soit اللي هي écrite ou اللي هي téléphonique. Donc ça veut dire quoi? On va faire une méthode. Donc effectuer un intervalle régulier en liaison avec la relance écrite toutes les 2 semaines à partir de la date d'émission de la facture. D'accord? Donc, je vais normalement. Normalement, le produit là et après-demain, je vais vous appeler pour que tu vas me payer. Non, bien sûr, quand on le délai. Donc, le délai, le délai ou l'échéance, il est longue. 3 mois, 6 mois, d'accord? L'échéance, il est longue. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va vous préparer avant et avant. Donc, tu as la date, le délai, la durée entre la relance ou la relance. C'est-à-dire que tu as طويلة, d'accord? بمعنى اش؟ بمعنى نقدر نكون بين الغولونس مثلا كعندنا 6 mois. نقدروا نديروا بين الغولونس نديروا 1 mois, بعد غتولي 20 jours, بعد تولي 15 jours, من بعد صافي كوا. يعني ما حد لا غولونس ما حد لو ديلي كيقرب ما حد لا غولونس كتقلل. كنعطي على الشونس ديال ان موا شهر اجل ديال شهر. مابقيتش انا عايق عليك انه انت كتقرب توصل 20 يوم 20 يوم داكا ونعيط عليك. دونك السلام عليكم. Non, je vais vous envoyer un email tout d'abord. Normalement, ce qui est bien في الغلوص, vous allez être, il va commencer en écrit. Ok, en écrit, je vais vous envoyer un email. Maintenant, حنا l'entreprise الفلانية suite à la livraison ديال السلعة ديال البون دو كوموند اللي عطيتينا في الوقيته الفلانية واللي لينا في النهار الفلاني كوا دوطخ en attendant le paiement اللي كان في الدات الفلاني داكا. Je vous rappelle monsieur que nous agents là que notre comptable il va faire quoi? Il va récupérer avec les impayés. Ok, c'est bon. هذا ايمايل. انا un exemple ايمايل. Je suis en train de penser il parle, d'accord? ايمايل. دونك شنو عرفت كان انايا جي دوني بان عندك واحد لو ديلي انت اللي طلبتيه. هذاك لو ديلي انت اللي طلبتيه وتفاهمنا عليه انا وياك وما كانش عندنا مشكل. هي مالو السلام عليكم. وصلت لواحد المرحله ديالاش بان راه بقات لينا عندك واحد 10 ايام انك تخلصنا. ولا ما خلصتكمش راه نخلصكم. داكور اسيدي غادي تخلصنا سي بيان سي طون ميو ما كاينش اشكال. دونك مشات اسيدي هذه 10 ايام قبل لا دات. بقات عندنا واحد سيمانه 7 ايام. دونك دوزيام رابيل ديالاش ديال لو بروميير رابيل بقات 5 ايام. troisième rappel j'ai pas de problème. الوغ هاد لي رابيل حنا حدهم كيكثروا ممكن يكثروا بزاف. النهار انت كتسيت لهم ايميل وهما يفو ريبون با ما جاوبوكش ما قالولكش بيان غوسو ولا اوكي ولا ما جاوبوك ما قالوا لك والو ما قالوا لك حتى شي حاجه. الوغ هنايا شنو تيولي عندنا؟ بان راه كاين عندنا الشك. Il faut qu'on va faire quelque chose qui va pas. Alors, la première relance, c'est bon, c'est pas un problème. Mais je نبقى chaque mois وأنا معهم. كتبقى يومين. قالوا السلام عليكم شكرا بالغدا إن شاء الله تخلصونا الله يجزيك بخير. قول لي الطريقة كي غنديروا واش غادي نصيفطوا لينا ولا غادي تجيبوا سميتو ولا نصيفطوا حنا شي واحد عندنا معاكم. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Établissez une politique de relance téléphonique et écrite. Relance téléphonique et écrite. Qu'on va l'effectuer, de la relance à un intervalle régulier. L'intervalle, هو واحد المدة زمنية اللي هي régulière. D'accord? مثلا تنقولوا l'intervalle ديال 10 دقائق. أجل ديال 10 دقائق. D'accord? عندنا l'intervalle, c'est la même chose qu'un délai. C'est la même chose qu'un délai. Ok, mais l'intervalle هو l'espace l'écart الفارق d'accord.
يكون بيناتهم واحد الفرق اللي هو باين. Ça veut dire quoi بعد 10 ايام حبس ل 10 ايام نبقى نعطيك بعد 3 ايام كل 3 ايام كنعيط عليك ولا كل يومين نبقى نسيت لك ايميل ولا دونك هذه ولا كل 15 جوغ او لا كل 10 جوغ دونك ça s'appelle un intervalle bien sûr. Donc je vais respecter un intervalle bien sûr et je vais relancer avec quoi? Je vais relancer avec l'écrit. Je vais commencer à écrire, à envoyer des emails ou à envoyer des fax. D'accord? Des emails ou là, des fax بطبيعة الحال. Donc الهدف شنو هو؟ الهدف que je dois toujours que je garde la relation entre moi et vous. دائما غتبقى العلاقة بيناتنا bien sûr باش ما تنسانيش بطبيعة الحال. Troisième politique ou le troisième élément, impliquer les commerciaux dans la surveillance des éventuels retards de paiement. Alors, impliquer les commerciaux dans les surveillances des éventuels retards de paiement. Alors, أول حاجة, on va nommer le responsable. Nommer le responsable. Un quelqu'un اللي الخدمة تاعو شنو هي؟ اللي الخدمة تاعو بأنه هو les relances. تليفون الو السلام عليكم. هادشي سورتو ما تقولش انا عندي اون انتربريز فيها 10 الناس ولا 5 الناس تقول لها جو في نومي ان كيلكان كي فا فيها كوم سا خدم واحد يدير الخدمه داكا اولا جي اون انتربريز عندي 3 ولا 4 ديال لي زونتربريز كليون نو بحال كنهضر على دي غروند زونتربريز même on peut même faire un service de relance un service de relance تبع السيرفيس دي ديبارت سميتو ديال الكونتابيليتي service de relance, le chef, la responsable du service relance, quoi d'autre, avec 2, 3, 4 salariés qui font la relance. Mais on a une entreprise de grande taille, même si de grande taille, de beaucoup de salariés, beaucoup de les services, beaucoup de les produits, beaucoup de les fournisseurs, beaucoup de les entreprises clientes, beaucoup. Donc il y en a, ok, bien sûr. Alors appliquer les commerciaux. Sinon, si on n'a pas bien sûr la relance, d'accord? Si on n'a pas de service relance, on va impliquer les commerciaux. On va impliquer les commerciaux. Oh, bien sûr, les commerciaux, ce sont les personnes qui ont relation avec les clients. Les commerciaux, qui ont une relation avec les clients, bien sûr. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois les impliquer. Ou impliquer, il y a le système. D'accord? Je vais les engager. Pourquoi? Parce que les commerciaux, qui vont fournir cela à les clients. Les commerciaux, ils vont chercher les bons de commande à des clients. Les commerciaux, qui vont convaincre les clients pour qu'ils vont acheter chez nous. Donc, ils vont faire passer chez nous. Donc, puisque tu va passer une commande, et puis, tout simplement. Je vais vous convaincre pour faire. Donc c'est bon, puisque tu l'as convaincu pour qu'il va acheter les marchandises, et bien maintenant tu vas le convaincre pour qu'il va acheter, pour qu'il va payer la facture. N'hésitez pas à demander à un commercial de se rendre chez le client concerné et de rapporter le règlement. Donc normalement, ce sont les personnes qui vont chercher de l'argent ou qui vont chercher le paiement. Normalement, ce sont les commerciaux. Ok? C'est pas les comptables. Normalement, c'est pas les comptables. Pourquoi? Parce que le comptable, normalement, il a son bureau. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Les sorties, les entrées, il va les calculer, il va y recevoir. Ok? Elle a pas une relation avec les clients. Client là-bas, out. Client à Télétisa. Ok? Mais maintenant, une fois qu'on a droit à la recherche de cela, d'accord? Que je vais chercher le paiement des factures, ou là, je vais convaincre le client pour qu'ils vont acheter. Donc ici, je parle avec qui? Je parle surtout avec les commerciaux, bien sûr. Parce que les commerciaux, ils ont la possibilité qu'ils vont se déplacer. La possibilité qu'ils vont se déplacer. Ils vont sortir de l'entreprise et ils vont aller rencontrer des clients. يقدروا يلقاو واحد الكونطابل ما عمره ما تلاقى كليوم ما عمره ما تلاقى معاه شو كيتلاقى معاه الكوميرسيال alors il faut engager le commercial la dernière partie
Donc, examiner de près le circuit d'élaboration de factures. Examiner de près le circuit d'élaboration des factures. Réduisez ce circuit un maximum après la livraison de la prestation de l'entreprise. D'accord? Quoi? Examiner de près le circuit de l'élaboration des factures. Ok. Comment ça? Bah, imagine avec moi. Une entreprise. Un client. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je suis commercial, je suis un commercial. Je vais aller chez le client. Je vais de le bon de commande. Je le bon de commande. Je vais acheter un disla. Je vais acheter un bon de commande. غادي ندخلو عندي انا عند لونتربريز اللي عند الشيف ديالي انا الكوميرسيال ولا كنت انا هو الكوميرسيال هو مني شاف مني كوميرسيال مني ريسبونسابل ديال لوتو شنو غندير غادي نشد ديك لا فاكتور وغادي نشد داك البون دو كوموند ونمشي غادي نديها لعند السيرفيس ديال لا برودكسيون السيرفيس ديال لا برودكسيون غادي برودوي وغادي يعطيها لعند الكونطابل الكونتابل اش غايدير الكونتابل غادي يعطيها لعند جيستيونير دو ستوك لو جيستيونير دو ستوك غادي يخلي عنده غيعطي تاع ليكونوم غيخلي عنده غيعطي لعند من سد عليها اوكي الوغ حنا بغينا نخرجوا السلعه شنو خاصني ندير هنايا خاصني حتى انايا لا فاكتور الكليون باغي يخرج السلعه نتاعو غادي ندوز عند محمد وندوز عند حسين نمشي عند القادر نمشي بوجمعة نمشي للخاطر نمشي لعند من اخر المهم هادو كاع ندوز عندهم باش انا نخرج السلعه هذيك السلعه كاع خاصو يكاشي لي فرقه ويعطيني ورقه اخرى مقسم على ورقه اللي خاصو يعطيني واحد اخر اللي غنعطينا للكليون حتى الاخر ولا نوصل عند البورت سيرفيس البلاصه اللي تخرج السلعه هذاك السيكوريتي خاصو يكاشي لي هذا انا سي لو سيركوي الي تري لون سي لو سيركوي الي تري لون كنديرو ان كوميرسيال كيمشي للكليون كيشد البونط كوموند عند الكليون كيمشي كيصيفطو كيعطيو تما كيفاش انه هو ما كيبرودوي كيشد السلعه كيوصل للكليون مع لا فاكتور هذاك السيركوي نتاعنا على انترن بيناتنا ما عندناش مشكل فيه حنا نجيروه بالطريقه الخاصه نتاعنا وانا با دو بروبليم مي حنا كنهضروا على او نيفو تاع الكليون الكليون طلب السلعه كيشاف محمد هو اللي جا طلب من خدم له لا كوموند محمد هو اللي غيليفري ليه السلعه السلام عليكم au pire des cas il y a un livreur ça veut dire quoi un commercial جا السلعه باش يطلب السلعه باش يجيب السلعه عيطوا على الليبرو شكون هو بحال غتوصل لنا غيهضر معاك ما يناقش معاك ما يقول لك لا طلعت ما يقول لك لا نزلت ما يقول لك حتى شي حاجه السلام عليكم وعليكم السلام فلان هاد البونط كوموند نتاعك هاد السلعه جات تحسب السلعه نتاعك هبط السلعه سين هاد الورقه بما اللي خديتي السلعه سين الله يعاونك فلوس سا سي لو ليفرور داكور مي لو كوميرسيال غالبا كنلقاو شنو كنلقاو ان ليفرور et un commercial un livreur et un commercial ça veut dire quoi on va livrer une marchandise et il faut qu'on va avoir avec nous un commercial qui تمشي معنا et غالبا لي زونتربريز باش نقصوا لهم لي شارج كيديروا نتايا ليفرور نتايا كوميرسيال نتايا منك ليفرور من كوميرسيال نهار كتكون غادي باش تاخذ لي كوموند كنعطيوك الطوموبيل ولا موتور ولا سير على رجليك ولا الطوموبيل نتاعك ولا ما المهم صافي داك كتمشي سولو بالكومبلين عام سيدي ولابس ليا المسائل نتاعك وسايق ليا الطوموبيل مرحبا تفضل تناقشنا وريتي لي البيسي وريتي لي الكاتالوج اوكي نهار باش تجي تاخذ عندي لي بوند كوموند وتقنعي باش تشري منك السلعه اوكي مي نهار كتجي باش انك نتايا باش تجي السلعه كتجي نعم سيدي سايق ليا كاميون ولا سايق ليا رموك داكا وكتجي وكتفاهم معايا وتحسب معايا السلعه وطلعوا ديال العمر on va parler, on regarde cela, tu dis le snatch quand tu as besoin ok, c'est bien. Donc tu es qui? Toi tu es en même temps livreur et tu es en même temps commercial. Et nous, بالنسبة l'entreprise كنقص علينا حنايا المصاريف bien sûr. كنولي شدنا مصاريف اللي هي كثيرة بطبيعة الحال. Alors, donc هذه هي la méthode ou la politique du relance qui se base à 4 éléments bien sûr. Ok.
Maintenant, le coût de la relance. Le coût de la relance. Le coût de la relance. Alors, la relance a dit, ça peut être من gratuit, فما فوق. من gratuit, فما فوق. كيفاش من gratuit فما فوق؟ وي من gratuit فما فوق. بحال كنصيفط لك انايا ايميل بحال كنجي كنشوف راسي بريسك غراتوي. سما كوتيكم دابا باش نصيفط لك ايميل 10 ريال راسي غراتوي. حتى لاش؟ حتى انني نعيط عليك في التليفون ونهضر معاك، حتى نقدر انني نتصل بك عن طريق الاقمار الصناعيه ونديروا الفيديو كونفيرونس ونشوفك تهضر معايا ونهضر معاك ونتعاملوا مع بعضياتنا. Oui, c'est possible. Alors, le coût de la relance a un coût pour l'entreprise qui correspond à. D'accord? Donc, شنو هو le coût ديال la relance ديالي أنا؟ Alors, ماشي نغلونسو أنني غنصيفط لك داك الإيميل ولا على التليفون ولا نقول لك خلصني. نو هذاك راه هو l'objectif. هذاك هو l'objectif. Je vais faire la relance pour acheter, je vais payer. Mais n'oubliez pas, je dois faire employer, je dois recruter des personnes. Le travail, c'est la relance. La relance. D'accord. Je vais faire un bureau avec des chaises, avec des fauteuils. Je vais faire des PC, des imprimantes, l'Internet. Je vais faire la connexion, le modem, tonnerre, l'oracle, salaire, la CNSS, l'assurance, des trucs d'alors. Donc, كامل شنو نديرو؟ هادشي ما حد لونتربريز تكون عندي كبيره، ما حد عندي بليزيور سيرفيس، ما حد عندي بليزيور كليون. دونك غنستطيع انني كنوصل للمرحله تاعش، المرحله ديال انني انايا غادي نخدم بحال هكا. اوكي. الوغ ايماجيني لا ندير une petite entreprise. Une petite entreprise. عندي انايا الكوميرسيال، هو نفسو الكونطابل، هو نفسو هذاك لا رولونس، نفسو الريسبونسابل دو رولونس، نفسو الريسبونسابل ديال كلشي. دونك هنا سي كوا سي لا بتيت انتربريز. الوغ كتنقص عليها لي شارج ديال لي بيرسون بيان سور. الوغ اول حاجه كون بو دير على لا رولونس سي لا فورماسيون اي لانفورماسيون كوميرسيال اي دي ديفيرون كولابوراتور. دونك لا فورماسيون تكوين ديال الكوميرسيون تاعنا اي لانفورماسيون الاعلام ديال لي كوميرسيون تاعنا. كاين فرق بين لا فورماسيون اي لانفورماسيون. غنجي نعطيكم انا واحد ليكزامبل اللي غنرجعوا للفوق منها اكزاميني لا باردون ابليكي الكوميرسيون معنا. مثلا سي فو فويي انا نعطيكم بعض الشركات سونترال، جودة، كوكا الليموناد، يعني بحال كنقولوا كوكا اللي كنقصدوا كوكا هواي بابس سويت، وبعض لي زومينيغ المياه المعدنية. بعض الشركات تاع المياه المعدنية هادو شركات اش كيديروا؟ هادو كتلقى عندنا لو كوميرسيال et lui-même le livreur et lui-même le chauffeur et lui-même le comptable. Pourquoi? Parce que حنا كنعطيو une machine. هذيك لا ماشين شنو فيها؟ اللي بروغرامي كيوصل عند الكليون، كيعطي الصلاه لهاد الكليون، كيطابي للمسائل تاعو، كيتخرج لو بري، كيتخرج لا فاكتور، كيعطيك لا فاكتور، كيسني انت لا فاكتور، كيسني هو لا فاكتور، كيجي انت لا فاكتور، كيتخلص منك، كيهز السلعه، كيهبط السلعه، كيضرب تماره، كيسوق، كيوصل، كيجيب. يعني هذاك لو ليفغور ولا لو كوميرسيال ولا لو كونطابل اللي كيخدم في هاد الشركات كيدير لو طرافاي اللي هو كله. وهادي شي حاجه اللي هي مزيانه، هذا شي حاجه اللي هي مزيانه، شي حاجه اللي هي مزيانه باسكو حنا كنقصوا لينا السيركوي ديال باش حنا نديروا هذيك لا رولونس. اوكي، بحال كنقصوا السيركوي، كنقصوا لي فخي تاعنا. اوكي، وكنقصوا لي فخي، كنقصوا لا ديوغي الاجال باش حنا نصيبوا لا فاكتور عند الكليون ايتو. اي كومون سا مارش؟ سا مارش لاننا حنايا كنجيو عند داك لو كوميرسيال اللي هو اللي هو لو تو داكا، غنعطيو حنايا السلعه، تنقول ليه هاك السلعه عندك 10 مليون ديال السلعه مكتوبه بسميتك.
يعطوك حنا السلعه نعطيوها لك هذا المليون مثلا يقول لك انطلق في السوق انت كتمشي للسوق اش كدير انت راه كتبيع وكتخلص وكتجيب لنا الفلوس وكتحسب لينا وكتدخل شحال دخل شحال نزل بيان سور نعطي لك 10 مليون اوكي في الاخر ديال الجورني تجيب لنا 10 مليون اوكي سينو في الاخر ديال الشهر في الاخر ديال السيمانه المهم حنا نتفاهموا معاك المهم في الاخر انت غتجيب لنا 10 ديال المليون بوان فينا تقاتل تجيب لنا 10 ديال المليون قضيه نتاع لي زامبيي قضيه نتاع الغوطار ديال البيمون ديال الكليون قضيه نتاع لي شيك اللي خاويين القضيه حنا ما شغلناش جبتيهم واني جبتي الفلوس واني ما بالله ما جبتيهمش وقع لك نتايا حنا تعود تخدموا تخلص ونحيدوا لك حنا من الصالير نتاعك هادشي الا بغيتي ما بغيتيش نديوك للحبس داكور ونديروا لك السيزي سي كلير فهمنا الوغ هكا كيتعاملوا لي زونتربريز بيان سور الوغ جي دي هادوك الكوميرسيو اللي هو منو كوميرسيو منو ليفرور منو كيسكو ندوا لو فيغ اون فا فيغ واحد لا فورماسيون غادي نقريه كومون سا مارش كومون تي فا فيغ كومون سي هذوك اللي راه نقري كيفاش نقريه نقول لك وي بيان سور على حتى الا ما كانش الانسان قاري ولا ما عندوش داك سبيسياليتي ولا ما قراش عليها دونك مو جو فيغ لي تكنيك كومون سا مارش غادي نقري نقول له كومون سا مارش بيان سور اي لي انفورماسيون اين فوا كتلقى شي مستجد جديد خاصني انا ضروري انني نوصل ليه بيان سور. Deuxièmement, la formation des collaborateurs responsables de mission de relance. Un commercial, donc on dit la formation commerciale, on dit la formation d'ashkhas bien sûr اللي خدامين معايا اللي كيكولابورو نتايا الاشخاص اللي كيتعاونوا معايا متعاونين معايا لي بارتنير نتاعي. هذيك اللي وصلت لا فورماسيون سا va durer combien et le coût combien نقول لك اسمع الحاج راه لا فورماسيون هادي راه كتساوي بارفوا دي ميليي عشرات الالاف ديال الدراهم هذوك اللي كيفاش كاين دي سيونس دو كور كيجي عندك ان اكسبير كيدير لك سيونس دو كور 2000 درهم حصه باش يعطيك معلومه ديال 2000 3000 درهم كيشد 3000 درهم حتى كتجيب ليه 6 8 10 ديال لي كوميرسيو كيقريو كيسمعوا السؤال كيتجاوب كاين شي حاجه ميرسي بوكو تخلص مشى بحالاتو تخلص مشى بحالاتو الوغ يا دي فورماسيون كي كوت شير بيان سور la révision éventuelle de l'organisation du circuit de prise de commande et de la facturation. La révision éventuelle de l'organisation du circuit et de prise de commande. Ça veut dire quoi? La révision de l'organisation du circuit. إلا كان عندنا السيركوي اللي درنا عليه قبل ما حدو كيطوال ما حد الكليون كيتسخسخ ما حد لي فورماليتي كيكثروا ما حد المصاريف كيكثروا ما حد كيكون له سيركوي إليكو من الانتاج اللي عند لو كليون مرور عند شخص ولا شخصين سهل المأمورية كتسهل المأمورية ولو كليون ما كيتبرجش والسلعة كتسهل علينا وحنايا ما كنتبرجوش مع داك الشيء بيان سور كنديرو ان سيستيم دو كونترول ماشي بحال قلت ودي غادي نلغي واحد 5 ولا 6 ديال الاشخاص غادي نلغيهم غادي تقول لي انت نو سي فو فير ان سويفي اي سو سويفي لا ديال الكونترول بيان سور يكون ان سويفي اي كونترول اي ديال لا كاليتي منو اوديت منو انسبكسيون منو باش نعرفوا بان حنايا الامور عندنا خدامه داكور بوركوا باسكو بحال كتلوح تقلب بارفوا على واحد الشخص ولا جوج ديال الاشخاص بارفوا دوك جوج الاشخاص اما ما كاينش خدمتهم كما هي اولا كنزلوا عليهم كنسخصوهم مساكن اولا هما كيوليو كيديروا في المارشي ما بغاو حيت هما اللي كيتلاقاو مع الكليون هما اللي كيعرفوا شنو واقع مع الكليون كيبيعوا ويشريو باش بغاو كيلعبوا في العتبينه كيما بغاو بيان سور. Alors, de temps en temps, il faut que je vais faire quoi? Il faut que je vais faire la révision de l'organisation. اللي كتبدا من عند la prise de commande حتى لعند la facturation إلى livraison بطبيعة الحال. اوكي. Alors, شباب كاين شي سؤال؟ كاين شي سؤال الله يرضي عليكم؟ يا شباب يا الله يرضيكم أنس وي أستاذ صافا لا مسكين اختي معطل استنى انا التليفون كان ديشارج
هذاك شحال اللي ما شفنا كسي انس. استاذ والله الا كان راه البارح داخل كنت كدير لابسونس هو يدير لي الريزو عاوتاني. لا ماشي مشكل، لا ماشي مشكل. دي موا دخلتي الدخله ولا مازال؟ ها ما دخلت ما دخلت. دخلتي لا مازال؟ أستاذ. رمضان هنا ان شاء الله مازال في الباديه؟ كاين ما يديروا استاذ في المدينه. هي كاين ما غنديروا في يدير المدينه. كاين ما يدير في الباديه. كاين بعد تخرج فهمتي طلع سكرعيك تمشي فين ما بغيت ما كاينش اللي يهضر معاك ما كاينش اللي يقول لك شحال الساعه. صافي الناس كيخرجوا ما كانش اللي معاهم الاباء. كاين استاذ كلشي مسدود تما فين غتمشي ما عندك فين تمشي انت مقعدها في الدار وتما شنو الحاجه المفتوحه تما؟ مفتوحه كنمشي فين ما بغيت ما كاينش اللي يهضر معاك. كاين شي قهاوي تما، كاين شي بوتيكات، كاين تمشي حتى لكارت. ها لو بغيتي البوتيك خاصك تمشي لكاروت وما كاين والو هنا. ما هي صاحبي غير حنايا في حبس اللي هو مغلوق، نتوما في حبس اللي هو مفتوح. هي استاذ. لعن هذه فهمتي باقي عندك واحد ليسباس ديال الحريه هنا. عندكم واحد السباس كبير ديال الحريه. دابا الا بغيت نجي عندكم دابا تما الباديه ممكن ولا ما ممكنش؟ راهم كيصايبوا شي ورقه فهمتي كيديروا فيها الكيلومتراج اللي بغى يبقى يخرج من المدينه ويرجع. زعما عندك شي ديال فيرما العماله. واقيلا كدير عندك شي فيرما برا ولا عندك البل برا فهمتي خاصك ضروري تمشي كيقاد هذيك الورقه. وخيرك يا سيدي، وخيرك. على منى الشباب كاين شي كيستيون؟ اللوزه عبد الحليم. أستاذ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اش كدير دابا؟ الحمد لله. شنو أستاذ؟ اش كدير دابا؟ ولا أستاذ عم جبد دينا أستاذ. اش كنتي داير قبل؟ ساعة قبل أستاذ. ها والو أستاذ. ما كنتي داير والو؟ ولا بحال بعض المرات أستاذ تيغفلني النعاس. ايوا صافي الحمد لله. صافي دابا شوف جيتي عندنا ديريكت اللوزه صافي. دابا عرفتي شنو درتي لنا دابا؟ خليتيني ما نقدر ندير حتى شي حاجه، ما نقدر نقول والو. حمزه كاين ولا ما كايناش؟ استاذ صافي اعترف الاخ. صراحه استاذ ما كانت هذيك غفلة شنو غنقولوا والاعتراف للناس؟ بالسيد الادله. الحمد لله. الوغ شباب ما كاينش شي كيسيون، كاين شي حاجه ما واضحاش نبغي ليكسبليكي. لا استاذ ماشي واضح.